विरेट बाब हो तो स्टेटमेंट आतां कट्टर म्हणटा पळय तेणें केलो की सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या अगेन्स्ट कितें कितें तें उलयलें अपशब्द यूज केले तो तेज्या बाबतींत तुमी कशें कितें पळयता हें जी एज्युटेशनान जाल्या तेजें डायवर्जन कितें टॅक्टीक आहा काय म्हणून पळय कोण खट्टर म्हणटा पळय ताजेर हांव कांय उलोवंकूच सोदिना बिकॉज इज अ क्रिमिनल लो लेवल क्रिमिनल यू नो इज अ रॅबिड कम्युनल पर्सन हू हॅज गॉट अ हिस्ट्री तो हॅबिच्युअल ऑफेंडर ताका कोणें हाडलो ही चवकशी जाताना ताका धरून हाडटले इज अ वन थींग ताका कोणें आपयलो हू वर द ऑर्गनायझर्स वळखनासतना कोणाक आपयना खंयच्याय जंगलांसान कोणाक हाडिनात पयलीं ते स्टडी करता प्री प्लॅन they have organizers have studied that हो मनीस जाय हो मनीस बरी झगडी लायता हिंदू मुस्लिमां भितर ताणें झगडी लायल्ली आसा आतां ताका हांगा हाडया आनी हिंदू कॅथलिकां भितर झगडी लावया सो दे हॅव मेड दी स्टडी सेकेंडली तो धांवलो तो खंय गेलो खंयसान आयिल्लो द ऑर्गनायझर्स वेन दे इनवायट अ पर्सन असलो टॉक दिवपाक जाल्यार ताजो ट्रॅवल अरेंजमेंट करता तो खंयच्या फ्लायटान नाल्यार खंयच्या ट्रेनीन येतलो तो खंयच्या हॉटेलान दवरतले ताका इज द गव्हर्मेंट हेल्पिंग देम इन बुकींग एकोमोडेशन तो केन्ना परतो येतलो हू हॅज बुक्ड हीज टिकीट हू हॅज ट्रान्सफर्ड द मनी हें चवकशी करपाक जाय इट इज नॉट की तो आयलो आमकां खबर नाशिल्ली ना सगळी खबर आसा which minister or MLA was involved because एक फोटो आसा वास्कोचो MLA is very in an intimate talk with him photographs are there in 2022 there was a near almost communal riot जाल्ले वास्कोन तेन्ना आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा एक MLA was there involved in planning that particular riot which failed गोंयचो लोक डिफरंट गोंयचो लोक एक्सेप्ट करिना दे डोंट गेट इन टू बिकॉज आमचो गोंयचो लोक हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एक हिस्ट्री आसा कम्युनल हार्मनी तुज्यान ते तोडपाक जायना दे हॅव बीन हियर फॉर सेंचुरीज हे पळय आतां कोण आयल्यात तांकां इनसायट करपाक बिकॉज दे कम विथ दॅट मायंडसेट भायल्या गांवांसान आयल्या पळय दे कम विथ अ मायंडसेट दुसरें रिलीजन म्हणजे दुश्मन आमचे गोंयकार तशें मानून घेना बट आमचे पळय MLA आसा दे ट्राय टू यूज दीज एलिमेंट्स टू क्रिएट फ्रिक्शन बिकॉज इलेक्शन आर कमिंग हे पळय लोक आतां रस्त्यार आयले तशें सगळे फेल जाल्ले आसा सो हाव टू डायवर्ट जे पळय लोक गेल्या ते लोकांक कशें हाडपाचे ओन्ली ऑन इमोशनल मेजर ऑर क्रिएट अ प्रॉब्लेम बाबा ते प्रॉब्लेम सोड रिलिजनाच्या नांवार आमच्या बराबरी आहे सो दीस इज अ पॅटर्न सेकेंडली वन मिनिस्टर मॉविन गुदिनॉन 2 MLAs वर देर they never attempted to stop that person secondly काल मॉविन गुदिनान कंडेम केला ताका इट इज नॉट गुड आनी ताजे उपरांत सापडलो चोर कशें सापडटा पळय तसो देव पळय कसो करता पळय तो ताजो व्हिडिओ आयलो ही इज एक्चुअली जस्टिफाईंग द हेट स्पीच ऑफ दॅट क्रिमिनल हू गेव द स्पीच सो देर हॅज टू बी एन एक्शन टेकन वॉज मॉविन गुदिनो इन्वॉल्ड इन ब्रिंगिंग हिम एन जेन्ना ताणें हेट स्पीच दिली खंय ना खंय मे बी ताणें सांगलें आसतलें सर मैंने किया अभी प्रॉब्लेम होने वाला है बचा लो तो ताका सेव करपाक ताणें जस्टिफिकेशन दिलें स्टेजीर द पुलीस हॅव टू इन्वेस्टिगेट ऑन दोज लायन कनेक्ट द डॉट्स एक्झॅक्टली यू टू कनेक्ट द डॉट्स एंड व्हाय डिड यू अलाव दॅट पर्सन टू एस्केप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स आर देयर कनेक्टेड विथ हेट स्पीच if police are there you have to take suo moto and take them into custody why didn't the police take him into custody who were the police on duty maybe police must have slipped up or police must have been told baba let him escape but there is a precedence poruy हे जाल्ले there was attempted communal flare up करपाक hate speeches were given same thing is being done and पोरूंचो पळय विशय आसा तो आख्ख्या इंडियेक इनफॅक्ट इट हॅड गॉन टू वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो बट आख्ख्या इंडियेक हो हायलायट जाल्लो knowing that
St. Francis Xavier Goencho Sahib is emotionally connected with all communities. It is cutting across religion. There is nothing religious connect. It is an emotional connect. आमचो गोंयचो साहेब सगळे रिलिजनाचे येतात, ताजें दर्शन करतात, बेसांव घेतात आनी वेतात. So knowing that somewhere the BJP and their elements, fringe elements, are trying to break that, to take people away from that emotional connect. So this is a conspiracy well planned. And हाचे फुडेंय जातलें कित्याक इलेक्शन्स आर कमिंग. Elections are दे on विल the ट्राय their best to create this problem. विराट बाब तुका दिसना पळय आतां सगळ्यांनी रिएक्ट करता म्हणजे जें जालें मागीर तेज्या उपरांत वचोन कंप्लेनी करप आनी कितें करप आनी तूं दिसना इट शूड नॉट गो आउट ऑफ कंट्रोल. हें पळय आउट ऑफ कंट्रोल समज गेलें जाल्यार जे तेंचे पळय तो हेतू आहा जे इशू आहा ग्रावंड इशूज आहा पळय ते डायवर्ट करपाक तो हें जातलो. पळय हातून आनी एक बारीक सांगता, मिराबागाचो प्रोटेस्टाक लोक मडगांव आयले लोया मैदानार, हांवूय गेल्लो त्या दिसा. द CO चीफ ऑफिसर ताका आमी मार्क केल्लो आसा ऑलरेडी. हांव स्वता उलयलो पिसफूल प्रोटेस्ट करूनी, ना 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 आय हॅव टू टेक पुलीस क्लियरन्स. आनी पुलिसांचो रिपोर्ट आयलो दॅट दे आर डेंजरस, दे कॅन क्रिएट अ प्रॉब्लम. आमचे गोंयकार ते बाबडे जाणटो लोक, जाणटो बायलो, मागीर ते रातभर पुलीस स्टेशनार रावले आनी मागीर 2 पुलिसांनी तांकां रिक्वेस्ट करचें पडलें वचप. दे वेंट. So you did an investigation on our own people, our villagers, our ladies. So हे ते व्हडलें ऑर्गनायझेशन एक प्रोग्राम जाता. You are not doing the background check on these organizers and the person whom they are inviting. It could be an Atangwadi who is coming. It could be somebody connected with LET. लक्षर तोयबा कोणूय जावंक शकता. तुमी हें चॅक करपाचें न्ही. कोणूय येता गोंयान, कोणूय कितेंय करता, बिकॉज ही इज गॉट अ हिस्ट्री ऑफ हेट स्पीचीस. सो दीस कॅनॉट बी इन्वेस्टिगेटेड जस्ट बाय वास्को पुलीस. तांकां थंय वास्को पुलिसांचेर प्रेशर घालून फावना. दीस रिक्वायर्स अ बिगर इन्वेस्टिगेशन. अ टीम SIT हॅज टू बी फॉर्म्ड. what went behind this, and SIT can give the recommendation how to avoid such things in future. Yesterday जेन्ना आमी DGP क मेवले तेन्ना DGP क्वेश्चन केला. There is a precedence and this is repeating. That means no corrective measures were taken, no lessons were learned from what had happened. दॅट इज डिलिबरेट दिसता. So ताका सांगला तुम्ही तर हें करिना जाल्यार you will be held responsible. The whole administration and the police department will be held responsible.